लो बोली ला हिस्सा अव्वल इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्न सफ़ी। वो इमारत पहाड़ की चोटी पर वाक़ई थी, लेकिन बज़ाहिर उस तक रसाई नामुमकिन थी। रसाई नामुमकिन तो फिर वो आलम वजूद में कैसे आई होगी। जब गैर मुल्की सय्याह चक्करदार पहाड़ी सड़क से गुजरते हुए टैक्सी ड्राइवर से यही सवाल दोहराते तो जवाब में उन्हें एक लंबी कहानी सुननी पड़ती। इस इमारत की तरफ उनकी तवज्जो मबज़ूल कराने वाले भी टैक्सी ड्राइवर ही होते। जैसे ही टैक्सी उस मोड़ पर पहुंचती, वो कहते, देखिए साहब, ये पहाड़ किसी मीनार की तरह सीधा खड़ा है और उस पर एक इमारत बनी हुई है। आज तक कोई भी इस इमारत तक पहुंचने का रास्ता नहीं बना सका। सैय्याह वहीं टैक्सी रुकवा लेते और हैरत से उस इमारत को देखते। पहाड़ चारों तरफ से दीवार की तरह सपाट नजर आता और वो टैक्सी ड्राइवर से पूछते, क्या इसे तुम्हारे मुल्क के किसी कदीम जादूगर ने बनाया है? नहीं साहब, उन्हें जवाब मिलता। ये तो इधर ही के 25-30 साल पहले की बात है। उस जवाब के साथ ही कहानी भी शुरू हो जाती। एक अंग्रेज था जो महज 4 बीवियां रखने के शौक में मुसलमान हो गया था। न सिर्फ मुसलमान हो गया था, बल्कि हुक्का भी पीने लगा था। अलबत्ता दाढ़ी नहीं रखी थी। कहता था, अगर दाढ़ी रख ली तो लड़कियां समझेंगी कि मेहंदी का खिजाब लगाता है। बहरहाल 4 शादियों के चक्कर में अपनी वो बीवी भी गंवा बैठा जो मुसलमान नहीं हुई थी। अब वो सर पीट पीट कर इधर उधर कहता फिरता, यारो 4 ना सही 3 ही सही, कुछ तो हो। लेकिन किसी के कान पर जूं ना रेंगती। फिर कुछ लोगों ने उसे दवा तावीज़ के चक्कर में फंसा दिया। 100 रुपए वाले तावीज़ से लेकर 50 रुपए तक के सैकड़ों तावीज़ आजमा डाले, लेकिन उसके सहरों के फूल ना खिले। आखिर एक दिन बैठा दुआ तावीज़ पर सर्व किए हुए पैसों का हिसाब कर रहा था कि नया गुल खिला। अंग्रेज ही की खोपड़ी थी। बात से बात निकल आई। उसने सोचा खुद ही क्यों ना दुआ तावीज़ का धंधा शुरू कर दे। यही एक ऐसा बिजनेस है जिस पर कागज, कलम, दवात के अलावा कुछ नहीं सर्व करना पड़ता। बस फिर क्या था, इस पहाड़ पर एक इमारत बनवा डाली। उस वक्त ये पहाड़ दूसरे पहाड़ों से अलग थलग नहीं था, और ऐसा ही था कि उसकी चोटी पर इमारत बनाने का सामान बआसानी पहुंचाया जा सकता था। इमारत तैयार हो गई। लोग उसे औरतर शाह का आस्ताना कहते थे। बड़ी शोहरत हुई उस अंग्रेज शाह साहब की। खलकत टूट पड़ी। लोग दूर दूर से तावीज़ गंढे के लिए आने लगे। और फिर साहब कुछ ही दिनों के बाद दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। यहाँ से 2 रिवायत हो जाती हैं। एक के मुताबिक तो ये कि किसी जलेतन सास की बद्दुआ थी जिसने इस पहाड़ को गार में तब्दील कर दिया, क्योंकि शाह साहब ने बहू के फेवर में कोई तावीज़ लिख दिया था। सास ने जल बिलाकर शाह साहब को बद्दुआ दी और पहाड़ बीच से शक होकर जमीन में धंस गया। ये गार जो आप देख रहे हैं ना, बहरहाल अब ये दूसरे पहाड़ों से बिल्कुल अलग हो गया है। दूसरी रिवायत के मुताबिक वो अंग्रेज नहीं बल्कि एक जर्मन जासूस था। किसी राज के अफशा हो जाने के डर से उसने पूरे पहाड़ को डायनामाइट से उड़ा देने की कोशिश की थी, लेकिन पूरा पहाड़ ना उड़ा सका। वो हिस्सा बच गया जिस पर इमारत थी। तब से ये यूं ही पड़ी है। शुरू में हेलीकॉप्टरों के जरिए उस हद तक कुछ लोग पहुंचे थे और उन्होंने किसी सिलसिले में छानबीन की थी। इसके बाद से ये सयाहों के लिए अजूबा बनकर रह गई है और ऊंची बंगलिया के नाम से मशहूर है। आज यही कहानी सर सुल्तान का ड्राइवर भी दोहरा रहा था। उनकी सबसे छोटी लड़की मीना की एक पिन फ्रेंड आसिया शहरयार तेहरान से आई थी, और वो दोनों शहर से करीब तरीन तफरी गाँव के चक्कर काटती हुई आज इधर भी निकल आई थी। इस चक्करदार सड़क से गुजरते हुए मीना ने अपनी पिन फ्रेंड आसिया से पूछा था, अच्छा ये तो बताओ कि वो इमारत बनाई कैसे गई होगी। फिर गाड़ी रुकवाकर वो नीचे उतरी थी और आसिया शहरयार ने हैरत से उस ऊंची चट्टान को देखा था जिसकी चोटी पर इमारत थी। चट्टान के एक जानिब ये चक्करदार सड़क थी और दूसरी जानिब एक गहरा गार। यही गार उसे दूसरी पहाड़ी सिलसिले से बिल्कुल अलग कर देता था। कमाल है, आसिया शहरयार बड़बड़ाई थी, ऊपर पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तुम ही बताओ कि ये इमारत कैसे बनाई गई थी। मीना ने ड्राइवर की तरफ देखा और उसने उस इमारत की कहानी छेड़ दी थी। आसिया शहरयार उर्दू अच्छी तरह समझती थी। दफातन वो चौंक पड़े। एक सीटी जैसी तेज चीख फिजा में गूंजी थी और फिर ऐसा मालूम हुआ था जैसे कोई चीज बहुत ऊंचाई से गिरी हो। यक ब यक 2 चीखें और उभरी और दूर तक सन्नाटे में लहराती चली गई। मीना और आसिया की चीखें। ड्राइवर हड्डियों और गोश्त के उस ढेर की तरफ दौड़ा जा रहा था जिसे उसने एक लम्हा पहले इंसानी शक्ल में नीचे गिरते देखा था। लड़कियां जहां थी वहीं खड़ी कांपती रहीं। सीटी जैसी तेज चीख सुनते ही उन्होंने ऊपर से नीचे आती हुई सुर्ख रंग की एक तेज रफ्तार झलक देखी थी और फिर खुद भी चीख उठी थी
और अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे ठोस जमीन ना हो, जैसे वो हवा में तैर रही हो और उनके जिस्म हवा से भी ज्यादा हल्के हो गए हों। ड्राइवर फिर उनकी तरफ दौड़ आ रहा था। वो मर गई, चूर चूर हो गई। वो करीब आकर हाँफता हुआ बोला और मुड़कर ऊंची बंगलिया की तरफ देखने लगा। पहाड़ की चोटी और इमारत पहले ही की तरह वीरान नजर आ रही थी। महकमा सराग रिसानी का सुपरिटेंडेंट कैप्टन फैयाज मीनार की कहानी सुन चुका था और अब ड्राइंग रूम की फिजा पर गहरी खामोशी मुसल्लत थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, आपको यकीन है कि आपने पहले चीख सुनी थी? हम तीनों ने ही सुनी थी, मीना ने जवाब दिया। कैप्टन फैयाज ने आसिया शहरयार और ड्राइवर की तरफ देखा। जी हाँ, दोनों ने बैक वक्त कहा। और वो ऊंची बंगलिया ही वाली पहाड़ी से गिरी थी। जी हाँ। ऊपर कोई और भी दिखाई दिया था? जी नहीं, ड्राइवर बोला और दोनों लड़कियों ने भी उसकी तायद की। तुम लाश को यहाँ तक कैसे लाए थे? क्या वहाँ उस वक्त कुछ और भी राहगीर मौजूद थे? जी नहीं, सड़क सुनसान पड़ी थी। हमने कुछ देर इंतजार किया था कि शायद कोई और भी इधर आ निकले, लेकिन कोई भी ना आया। फिर मैंने छोटी बिटिया के हुक्म के मुताबिक लाश को उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और तीनों अगली ही सीटों पर बैठ गए। कमरे में सर सुल्तान भी मौजूद थे। उन्होंने खुंकार कर फैयाज से पूछा, लाश की शिनाख्त हो सकी है या नहीं? जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई हैं, लेकिन चेहरा महफूज है। फोटोग्राफ ले लिए गए हैं, उनकी तशहीर की जाएगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। उसकी कौमियत के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो यूरेशियन मालूम होती है। कुछ देर फिर खामोशी तारी रही। दफतन सर सुल्तान ने लड़कियों की तरफ देखकर कहा, तुम लोग जाओ। उनके साथी ड्राइवर भी चला गया और सर सुल्तान मुतफक्कराना अंदाज में बड़बड़ाए, लेकिन वो ऊपर कैसे पहुंची होगी? जी, फैयाज चौंक पड़ा, शायद कुछ सोच रहा था। सर सुल्तान ने अपना सवाल दोहराते हुए कहा, आए दिन लोग इस इमारत तक पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मेरी दानिश में अभी कोई भी नहीं पहुंच सका। जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि हेलीकॉप्टर की मदद के बगैर वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। हेलीकॉप्टर लैंड करने की जगह होगी ऊपर? सर सुल्तान ने पूछा। ये भी देखना पड़ेगा। मुनासिब समझना तो मुझे भी हालात से बाखबर रखना, सर सुल्तान ने कहा और उठ गए। फैयाज के जाते ही उन्होंने फोन पर इमरान के नंबर डायल किए और पूरी कहानी दोहराते हुए कहा, मीना लाश अपने साथ ही लाई थी। हादसे के शाहिद ड्राइवर और आसिया शहरयार भी हैं। फैयाज ने उनके बयानात बेयकीनी की सी हालत में सुने हैं। पहाड़ी के मुतालिक शायद ही किसी को यकीन आए कि कोई उस पर पहुंच सका होगा। ऐसी सूरत में आमतौर पर लोगों का शुबा हो सकता है कि वो कार ही का एक्सीडेंट होगा। पहाड़ी की कहानी बात बनाने के लिए गढ़ी गई है। लाश कहाँ है? दूसरी तरफ से पूछा गया। सिविल अस्पताल के सर्द खाने में। चेहरा महफूज है, इसलिए तवक्का है कि शिनाख्त हो जाएगी। फैयाज उसके फोटो की तशहीर करना चाहता है। मैं देखूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आई। सर सुल्तान रिसीवर क्रेडल पर रखकर रुमाल से अपनी पेशानी खुश्क करने लगे। कमरे की दीवारें सब्ज थी, पर्दे सब्ज थे और फर्नीचर। कुछ देर बाद यह हरियाली बुरी तरह खलने लगती थी, लेकिन वो इस कमरे से भाग भी तो नहीं सकती थी। सुबह से शाम उसे यहीं बैठना पड़ता था। बॉस के नाम आए हुए खतूत के जवाबात टाइप करती रहती। इन खतूत का मजमून एक ही होता, लेकिन कार्बन कॉपियां निकालने की इजाजत नहीं थी। उससे बिजनेस पर बुरा असर पड़ता। हर खरीदार अपनी जगह सोचता कि उस पर खुसूसी तवज्जो नहीं दी गई। अजीब बिजनेस था। वो अक्सर हंस पड़ती। कैसे अहमक थे वो लोग जो इस तरह अपना पैसा जाय कर रहे थे। हर खत के साथ 5 रुपए का पोस्टल ऑर्डर जरूरी था। वो भेजते थे और अहमकाना अंदाज में किसी जानवर का नाम लिख भेजते। रीछ, शेर, चीता, लोमड़ी, खरगोश और उदबुलाव, जो जिसकी समझ में आता। वो जवाब टाइप करती और जवाब के साथ लिफाफे में एक इश्तिहार भी रख देती। दरअसल इश्तिहार ही कमाई का जरिया बनता था। उसका बॉस प्रोफेसर ओटो विलानी खुद को अतालवी कहता था, लेकिन अपने ही बयान के मुताबिक उसने कभी इटली की शक्ल भी नहीं देखी थी। जुनूबी अफ्रीका में पैदा हुआ था। 16 साल की उम्र में घर से निकल भागा और बर्रे आजम के मुख्तलिफ हिस्सों की सियाहत करता फिरा। इस आवारागर्दी के दौरान में उसे ऐसे हालात से दोचार होना पड़ा कि बाज औकात तो अपने हवास खमसाही पर एतमाद करने को दिल ना चाहता। पुर-इसरार तारीख अफ्रीका की सयाहत ठहरी। ये सब कुछ उसे अपने बॉस ही की जुबानी वक्तन फौक्तन मालूम हुआ था। जब वो अपनी सेहत के किस्से सुनाने बैठता तो ये भी भूल जाता कि उसके सेक्रेटरी को बहुत से खतूत टाइप करने हैं। वो सुनती रहती।
یہ کہانیاں بہت دلچسپ اور سنسنیخیز ہوتی۔ لڑکی کا نام رافیہ سومناف تھا اور وہ لبنان کی رہنے والی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے اس کا باس لبنان میں ہی تھا اور وہیں اس نے اس کی ملازمت اختیار کی تھی۔ لبنان میں 6 ماہ گزارنے کے بعد وہ یہاں آئے تھے۔ تنخواہ میں 25% اضافے کے وعدے پر وہ اسے یہاں لایا تھا اور اپنے وعدے پر قائم بھی رہا تھا۔ اس کی تجارت کا انحصار اشتہار بازی پر تھا۔ ملک کے سارے اچھے روزناموں میں اس کے اشتہارات شائع ہوتے تھے اور بزنس زوروں پر تھا۔ صبح سے شام تک وہ ٹائپ کرتی رہتی۔ 1 بجے سے 2 بجے تک لنچ کا وقفہ ہوتا اور وہ پھر ٹائپ کرنے لگتی۔ کبھی کبھی مقررہ وقت سے زیادہ بھی کام کرنا پڑتا، لیکن اس کی اجرت الگ سے ملتی۔ باس کنجوس نہیں تھا، اس کی محنت کی داد الفاظ میں بھی دیتا۔ ہفتے میں 1 بار رات کا کھانا بھی اسے اپنے ساتھ ہی کھلاتا تھا۔ خود ایک بڑی عمارت میں رہتا تھا، یہی وہ کمرہ بھی تھا جہاں بیٹھ کر رافیہ کام کرتی تھی۔ رافیہ کی رہائش کا انتظام اس نے ایک متوسط درجے کے ہوٹل میں کرا دیا تھا۔ ویسے اگر وہ اس سے اسی عمارت میں قیام کرنے کو کہتا تو وہ انکار نہ کر سکتی، کیونکہ وہ اس پر بہت مہربان تھا اور کبھی اس قسم کی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی جو پوری نہ کی جا سکتی یا طبعاً اسے ناگوار گزرتی۔ دیکھنے میں اوٹو ویلانی ایک ڈراؤنا آدمی تھا، لیکن اس کی روح شاید شہد میں ڈبو کر جسم میں داخل کی گئی تھی۔ چہرے کا ڈراؤنا پن تو آنکھوں کی بناوٹ کی بنا پر تھا جو ہر وقت سرخ رہتی۔ ایسا لگتا جیسے زیادہ تر کشت وہ خون کے خیالات میں ڈوبا رہتا ہو۔ چہرہ بھاری تھا، اس حد تک کوتا گردن تھا کہ سر چوڑے چکلے شانوں پر رکھا ہوا معلوم ہوتا۔ قد لمبا تھا، کوتا گردن نہ ہوتا تو اتنا بے ڈھنگا نہ لگتا۔ رافیہ کا خیال تھا کہ اجنبی لوگ اس سے گفتگو کرنے کی ہمت نہ کر سکتے ہوں گے، کیونکہ انہیں جواب ملنے کی توقع سے زیادہ پھاڑ کھائے جانے کا خدشہ لاحق رہتا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ حقیقت اس سے مختلف رہی ہو۔ وہ رک رک کر بولتا تھا اور لہجے میں مٹھاس ہوتی، ایسا لگتا جیسے کبھی ترش روئی سے گفتگو کرنے کا اتفاق نہ ہوا ہو۔ اوٹو سے رافیہ کی ملاقات کم ہی ہوتی۔ روزانہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے ہوٹل سے یہاں آتی، جو لباس پہن کر آتی اتار کر دوسرا پہننا پڑتا، تب وہ اس کمرے میں داخل ہوتی جہاں بیٹھ کر کام کرتی تھی۔ یہ دوسرا لباس سبز رنگ کے اسکرٹ اور زیر جامے پر مشتمل ہوتا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ اوٹو بھی سبز رنگ کا گاؤن پہنے بغیر اس کمرے میں نہیں داخل ہوتا تھا۔ سخت تاکید تھی کہ رافیہ کسی دوسرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اس کمرے میں داخل نہ ہو۔ آج جب وہ سرخ رنگ کی ایک پنسل ہاتھ میں دبائے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اتفاقاً اوٹو بھی ادھر آ نکلا۔ جیسے ہی سرخ رنگ کی پنسل پر اس کی نظر پڑی، بوکلایا ہوا اس کی طرف جھپٹا اور پنسل ہاتھ سے چھین لی۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ ہانپتا ہوا خوفزدہ آواز میں بولا۔ میں نہیں سمجھی جناب، رافیہ ہکلائی۔ سارا طلسم ٹوٹ جاتا، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ خدا کے لیے سبز کے علاوہ اور کوئی رنگ کبھی اندر نہ لے جاؤ۔ میں بھی خدا کا واسطہ دیتی ہوں، آج بتا ہی دیجئے، ورنہ میں سوچتے سوچتے پاگل ہو جاؤں گی۔ کیا بتا دوں؟ یہی کہ سبز رنگ کے علاوہ۔ خاموش خاموش، اس نے چاروں طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ انداز ایسا تھا کہ رافیہ سچ مچ سہم گئی۔ جاؤ جاؤ اندر جاؤ، کام کرو، اس عمارت میں تمہیں کچھ بھی نہ بتا سکوں گا۔ رافیہ بوکھلا کر کمرے میں داخل ہو گئی اور مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ وہ وہیں کھڑا ہے یا چلا گیا۔ حسب معمول وہ خطوط میز پر رکھے ہوئے ملے جن کے جوابات ٹائپ کرنے تھے۔ وہ بیٹھ گئی اور اپنی چڑھتی ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اوٹو کس قدر خوفزدہ تھا، اگر وہ سرخ رنگ کی پنسل لیے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے سبز رنگ کے ٹائپ رائٹروں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ سبز ہی سبز، سب کچھ سبز، کتنی عجیب اور وحشت ناک تھی یہ ہریالی۔ جوزف کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے برسوں کا بیمار ہو۔ عمران نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم کچھ بیمار ہو؟ جوزف نے یاس انگیز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کیا بات ہے، کیا شراب نہیں ملی؟ جی نہیں چاہتا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کب سے نہیں پی؟ کل سے۔ کیوں؟ جوزف نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ دیکھو تو باس، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ عمران نے لفافے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا، تہہ کھولی اور پڑھنے لگا۔ انگریزی میں ٹائپ مضمون تھا، تم ایک مستقل مزاج آدمی ہو، کبھی کبھی نزلے میں مبتلا رہتے ہو،
موجودہ مقام حاصل کرنے کے لیے تم نے بڑی جدوجہد کی ہے، اپنے کام سے کام رکھتے ہو، فضولیات میں نہیں پڑتے، جس سے پیمان وفا کرتے ہو اس کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہا سکتے ہو۔ دوشنبہ اور سنیچر کو لڑائی سے پرہیز کیا کرو، اگر ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو اس سال کے آخر تک ضرور ہو جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بیوی پسند ہی کی ملے۔ عمران مضمون ختم کر کے جوزف کو گھورنے لگا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آخر اس نے پوچھا۔ جوزف نے جواب دینے کی بجائے میز پر پڑے ہوئے اخبار کی ورق گردانی شروع کر دی، اور پھر وہ اخبار بھی عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک اشتہار کی طرف اشارہ کیا۔ اشتہار کا مضمون تھا: مایوس لوگ ادھر متوجہ ہوں، عالمی شہرت کے مالک پروفیسر اوٹو ویلانی، جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ افریقہ کے پر اسرار اور تاریک حصوں میں گزارا ہے، اعلان کرتے ہیں کہ مستقبل کی ہر دشواری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوں، کسی جانور کا نام لکھ کر پروفیسر کو بھیج دے۔ جانور کا نام لکھتے وقت صحیح وقت، دن اور تاریخ بھی لکھیں۔ جانور کے نام کے ساتھ 5 روپے کا سادہ پوسٹل آرڈر آنا ضروری ہے۔ پروفیسر ان کی زندگی کے گزشتہ اور آئندہ حالات سے کما کا آگاہ کریں گے۔ مضمون کے نیچے پتہ تھا، لیکن صحیح مقام کی بجائے پوسٹ باکس نمبر کے حوالے سے پوسٹل آرڈر منگوائے گئے تھے۔ اشتہار پڑھ کر عمران نے الوؤں کی طرح آنکھوں کو گردش دی اور سر ہلا کر بولا، تو یہ بات ہے۔ جوزف نے تھوک نکل کر ہوٹوں پر زبان پھیری اور خاموش کھڑا رہا۔ اچھا بے، تو نے کس جانور کا نام لکھ کر بھیجا تھا؟ پہاڑی بکری، جوزف نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تبھی تو اس سال کے اواخر تک تیری شادی ضرور ہو جائے گی۔ بچا لو باس، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں کیا کروں؟ جوزف گڑ گڑا کر بولا، اور پیشن گوئی کے ساتھ یہ بھی تھا